All right, so again, we are going to talk about ideation today, and we're going to talk about validation board, no, today, and prototyping. So first is ideation. So where do you get product ideas? So as IT professionals, no, your product ideas, your products are softwares, mga software atong mga products na gina-produce. So where do we get that product ideas? Through experience, no? It may be personal, observational, or anthropological. So pwede siya imong own experience, pwede siya ka na ma-observe nimo sa imong environment, and pwede siya through your own culture, no, sa imong society. So so ideation, of course, you're going to define your problem, and then you're going to provide a solution. Okay, so ideation is just a step of design thinking process. So this design thinking process ato ni siyang gi-adapt sa kanang startup, no? What is startup? Kanang gusto ka nga naa kay software, no, or naa kay product, no, software with device or IoT nga gusto nimo siya nga ma-commercialize. So muna siyang startup. So, ano siya, no? Design, the follow siya og design thinking process. So, first is empathize. You're going to define the problem of your clients. And then you're going to ideate. You're going to generate idea. You're going to brainstorm. You're going to create prototype. Okay? And then you're going to test your prototype. Alright? So, ana lang siya ka-simple, no? So, first is you're going to empathize. So, let us be reminded of how important rather is empathy, no, the difference between sympathy and empathy. So when we say empathy, you're going to put, no, your shoes on the other person. So ngano importante si empathy para mas mahatagan yun nimo siya og sakto nga solution kay imo manggibutang imong kaugalingon sa iyaha, no. All right. So, dili na nato na i-define. I will just let you watch this video. Yes. You're going to underline the verbs.
Okay, so that was a quick video, no, about design thinking. So again, the process of design thinking is to first empathize. You are going to define their problem, no, based on the interview, no, based on the information that you have gathered, no, based on the verbs, no, based on their kung sa ilang gipang storya. So you're going to ideate dayon say possible nga mga solutions, no, and then you're going to do a prototype, and then you're going to test. So muna siya ang process sa design thinking. Okay, so how number one is how are you going to generate a problem? So number one is you're going to list down your greatest challenges for the past 7 days. So, gusto na ko ni nga buhaton ninyo per group, no? Labi na gyud katong wala pa bitaw sila hunahunaan nga project sa ilahang i-project sa ilang software engineering, no? Or sa ilahang project for their thesis kung asa sila padulong. So, pwede mo mag-brainstorm, no? Magtipok mo or magkuan baka mo, mag-chat baka mo with or mag-call mo with your team members. No, I hope na finalize na ninyo yung team members by now. And then you are going to list down, no? You're going to list down unsa inyong mga challenges nga encounter, no? Pwede sa inyong eskwelahan, pwede sa inyong balay, nga pwede ninyo mahimuan og software or pwede ninyo mahimuan og project. Ingon ana siya. So you're going to list down individual, list down 5 greatest challenges. You're going to share it to your group, no? And then once nga na-share na sa tibuok group, you're then going to decide unsa nga problem ang inyong gusto i-solve. Kanya siya. Okay? So maghimo po activity ani sa Edmudo. So this will be considered as your lab, no? Lab ninyo nga grado. So kanilang akong pangayoon, no? Then solution conceptualization. Okay. Number one is you're going to name it. You're going to name your project. You're going to define features. And then you're going to create a sketch of how will it look like. Create an explainer of idea. Kung ano lang ni siya, naara man ni siya sa naara ni siya sa kan na to nga PowerPoint. Ayaw na ni siya buhata. Kanilang siya gyud mas maayo man gud nga mag-brainstorm gid mo as a group kung unsay mga possible nga mga problems nga gusto niyo i-solve. So kani siya for laboratory ninyo nga grado. So isa lang ka book for laboratory. Okay? So unsay output ninyo ani? Kani siya, unsay output ninyo ani? So muna siya na describe your target customer, describe their problems, describe your solution, describe how will you prototype your MVP, means minimum viable product, or mo to siya inyong project, and describe how will you test your MVP or minimum viable product or kato yung project. So muna siya no by group. Tapos next week, no, next meeting, we will have 1 presenter per class. So there are 5 man ka ka klase sa software engineering under sa AKUA. So we'll have 1 representative per class. So I will be the one who will choose kinsa ang mag-present. So mag-prepare lang gyud tanan, no? So ako ni siyang ibutang sa Edmudo for your guide, no? So mo na siya para maka-generate gid mo og problem tapos unsay possible ninyo nga solution. Okay, I will entertain questions later ha once I'm done with the presentations. So let's proceed with medyo gadali ko no kay ang time. Sige. Pag mawala gali ko, balik lang dayon mo sa link. Alright. So, simplified validation board. Kani important ni siya kay
para makuha ninyo kung i-pursue ba ninyo inyong project or dili. Okay. So, diretso na tani, no? Diretso na tani. Tani, customer development process, all about understanding the problems and needs of the customer. So, mo to no, kinahanglan ka mo empathize. So, you have to gain more insights, confirm the product is attractive to the target customer. Okay. So this is the validation process. First is you're going to have your hypothesis. So, iba naggrupo naman mo, tapos you have possible solution na. Pwede ta magbuhat ani na software para kung ano, buhat tag ingon ani nga butang para maka-solve silang problem. So you're going to design an experiment. You're going to identify success criteria. You're going to test, and there are two possible outcomes. That is to pursue or to pivot. Okay. So, sige, diretso na ta diri. Okay. Simplified validation board. So, mo ni siya ang iyahang parts, no? You have customer segment. Okay, choose one of your identified customer segment. Okay, one customer per validation board. You have problem, solution, experiment, success metric, result, and action. So, para mas masabtan na, kani nga mga parts, no? I will show you a video. So, kompleto yun siya nga part, no? Sa simplified validation board. Sige, let's watch the video. Kasi ma'am, dili na ba kayo madunggan ang audio, ma'am? Dili madunggan ng audio. Wait lang ha. Ma'am, Yes, ma'am. kanina, Wala yung audio, ma'am. Wala di gapon siya audio. Wala ka gahi dili sa mga gahapon kagidang siya. Sige. Lubihid. Dili nag marathon gahapon na sa ano si attendant na seminar. Sa ito, number niya? Sa pag-charge ko na? 30. 39 man to, 154. 64. Lagi actually, nami seminar karon. Nagkaon ka, Jing. Okay. Kana madunggan? Arang-arang na? Ma'am. Echo, ma'am. Then wala. Karat, ma'am, karat. You can make use of the experiment board. An experiment board is divided into two parts. On the left, you'll find the brainstorming section, where you and your team should post your idea. And the best idea will be moved to the right, where testing can begin. So let's start with the customer segment, thinking you want to test it. In this case, it will probably be running around the age of 30 that just had a baby. They're changing diapers all the time. The problem the idea can solve is that there's no way to find out if the baby needs any help besides checking it out yourself. The riskiest assumption would be that the customer wants to get an alert as soon as the baby needs any help. The way to validate the assumption, an easy way to find out if it's correct or not, is to hold interviews with potential customers who get the confirmation. It is very important to get out of the building and the environment where the assumptions have been made. In any case, you will learn a lot, even if your assumptions about the problem and the benefits for the customer are not correct. These lessons learned can be used in future tests. But for this project, it's pivot time. You can repeat this process until you find the right solutions and results that meet your success criteria. Okay. Hinay, rag-epon to ganina?
Hinay kayo, ma'am. Sige Yes, lang. ma'am. Hinay kayo. You just review that one. I will upload this one in new step. All right. Okay, so let's proceed with katong simplified validation board sa gipakita sa video. So katong video is ang iyang customer segment is women in age 30s who just had a baby. So mga babae nga 30s na ilang edad, so possible na sila yung mga work, no? Sa mga working mom na sila, nakauma na lang sa eskwela, kay 30s naman sila, no? Okay, stable na ilang career. So, yeah, they just had a baby. All right, so the problem is, no way to find out if the baby needs to change the diaper unless you check it. Diba? So, dili mo gid mo maibalaan kung need na ba si baby mag-change of diaper, napuno na ba ang diaper, kung dili gid nimo i-check iyahang diaper, kung dili nimo abrihan. So, ang possible solution sa grupo, maghimo daw sila og smart diaper na kung mapuno na, mag-notify siya sa mama sa mobile app. So, their experiment is to interview 100 women age 30 who just had a baby. So, muna ilang experiment. So, remember na mo, gini siya ang mga parts sa validation board. So, success criteria, nagbutang sila og success criteria. Ano? Unsa kitong gibutang dito sa video? Success criteria is if 70% of the respondents would say yes sa smart diaper, then success siya. Otherwise, dili siya success, no? So success criteria, ang resulta, ilang success criteria is 60. 60 of the respondents want to get an alert that they have to change the diaper already. So, muna ilang success criteria kung 60% sa respondents okay nga na-alert nga mahatag, so muna siya nga go ilang project. So, ang result is 30% of the respondents wants to get alert. So, based lang interview sa pila ka woman, napulo ka woman. So, based lang interview sa napulo ka woman age 30, 30% of the respondents wants to get alert. So, again, unsa gito ato ang duha ka action based on our validation process. You have kung ang result sa imong test is it's either pursue or pivot. Okay. So, kana siya. So, ilang action is pivot. So, failed man ilang experiment number 1. So, they are going to do experiment number 2. No? Woman in age 30s who just had a baby, maura gid gyapon ilahang customer segment. And then problem would be women at their 30s don't have time to change diaper because of work. So ang problem gid nila is ang mga ma'am sa base sa ilahang pagkandak no sa experiment, ang problem gid is wala siya time kay go work siya. Okay, so working mom man siya. So the solution would be Yaya Finder app. So ang ilang experiment is giagi nila og dili na siya interview, no, giagi nila og concierge. So show the mock-up to mothers and test if users will actually use the app. So naghimo sila og mock-up design and then they showed it to the woman, no, 100 woman age 30, and then gi-assess din nila if okay ba kaani ma'am kung pagamiton kaani, okay ba kaani mo gamit ba gid kag Yaya Finder app, if ingani yung mga features kuan siya ma'am kanang in coordination with kuan gyud siya dole. So i-assess gyud siya sa taga dole kung legit ba gyud siya nga yaya, napod siya ratings, napod siya mga makita pod iyahang mga reviews, no, so para secured pod ang imuhang anak. So mga ingunan success criteria nila, so ilang gitaasan, 75% of the respondents would use the app. So ang result is 90% of the respondents would use the app. So unsa ilang action, pursue nila ang Yaya Finder app. Okay, so ingon na ang validation board. Okay, so direksyon ako sa, kung inyuhan ni siyang basahon, pwede rin niyo siya i-kuan later. Pwede rin niyo siya i-review. I will send you a copy.
So validation method, we have interview, no? Then we have pre-sell or pitch. Then you have then concierge. So sa to, I think ang applicable is ang interview and concierge. Pero since COVID man, dili mo pwede mo gawas ha. Pwede mo mag-interview through Facebook chat, pwede cellphone, no? Magpakita po mo sa inyo hang prototype, pwede ra po siya online. Alright? So, napo diri good and bad questions. So, ang good nga question is kanang yung ipa storytelling gid nimo imuhang client, no? Alright. So, let's now proceed with paper prototyping. So, mo ni siya ang gitawag nga, unsay difference sa mock-up and prototype? Anyone? Anyone? Anyone from the class? Wala? So, when we say mock-up, kani ra gyud siyang sticks, no? Kani, muni siya ang mock-up. No? Pero mingon ka og prototype is makita na nimo kung unsa ang next page, no? Maklik nimo siya. Pag-click ani ma'am, unsay sunod mahitabo, no? Muna siya ang prototyping. And then sa prototype pod, naana na siya usually colors, no? Unsay gi possible dagway sa imong system ug unsay dagan sa imong system. Okay? So muna siya ang difference. Si mock-up is kanilang siya stick lang siya, no? Make a mock-up design. Kung mingon kag prototype, no? Naana na siya dapat colors, no? Na siya dapat colors, na po siya mga directions, no, or flow sa imuhang project. Wala lang siya functionality. Alright? So, yung giingon is paper prototyping. So, this is mock-up. Maghimo mo og mock-up. Okay? Alright. So, kana siya. So, ipakita nimo imong i-drawing sa paper, tapos imuha din i-explain sa customer kung unsa ang dagan sa imuhang project. Okay. So, kana, no? Kana siya. Alright. So, for example, you're going to create a mobile application. Ingon na siya. So, since online man ta, pwede rin ninyo siya buhaton sa Lucidchart. Wait lang ha. Okay. So, pwede rin ninyo sa buhaton sa Lucidchart ang inyong prototype. No? So, ato mo sa lucidchart.com. Okay. Naapod tayo uban nga tools online like Balsamig, mock-up tools online. Pero sa syntactics ko before, akong gagamiton is kaning Lucidchart. Free ra ni siya nga software online. Okay, so let's just use Lucidchart na inyong magamit online. Okay. So kato, you can explore Lucidchart. You can sign up using your email account. Makita po ninyo dito ang mga tools, no? So kato siya. No need nga mag-drawing mo sa papel, tapos pag-present ninyo, ipakita inyong screen, tapos iana ninyo siya. Mas maayo siya nga buhaton ninyo siya sa Lucidchart para i-share screen na lang din ninyo. Okay? So, nganong prototype man, nganong mag-create man gid mong prototype para mas dali siya, no? Okay, so fail fast, fail forward. So, mo to siya, if na-fail mo sa experiment number 1, experiment number 2 lang dahin mo. Okay, get out of the building. Dili mo get out of the building kay stay home man, no? So, what it means is you really have to interview, no? Your possible clients.
Sige. So, ayun na niyo siya buhatang group activity. Inyo lang buhaton yun for your prelim. For your prelim is, you are going to create a simplified validation board for your project. So, muna sa inyong prelim nga grado. No? Tapos, inyuha na yung project, considered as project sa midterm is your prototype. Excuse me, ma'am. Yes. Wala ka nag-share sa mong PowerPoint, ma'am. Browser lang na share. Ay, okay. Sorry. Okay, so again, this will be your prelim. Prelim nga grado, no? So if you can create simplified validation board para sa inyong project, so muna siya inyong prelim nga grado, considered as prelim nga grado. And then for your prototype, kaning prototype ninyo, kani siya paper prototyping kung unsay possible nga dagan sa inyong project, unsay mga features, muna siyang grado ninyo sa midterm project. Okay? So we're running out of time. Okay, 10 minutes na lang ta. Sige, pwede ra pod mo dili sa Lucidchart magbuhat, pero sa Lucidchart manggod kay naa siya way nga maka hotspot ka kung pag-click ani nga button, mupadulong din siya sa lain nga page. So naa siya prototyping nga technique. Okay. Sige, questions? Excuse me, ma'am. Hmm. Regarding atong sa groupings, ma'am, ba katong fill up form bitaw, ma'am. Mag-fill up na mi dito, ma'am, bisag wala pa may sure gyud na project title. Ano sa mo mag-sure sa inyo hang kuan? Sure na mo sa inyong grupo? Yes, ma'am, sure na. Mag-fill up na mo balag dili pa sure. So at least kung makabuhat na mo og katong gipabuhat na ko nga wait lang kaning gipabuhat na ko nga kani bitong sa ideation kaning Yes, mag-brainstorm mo basin diha mo makakuha og idea kung unsa gyud inyohang project. Kani. Okay, ma'am. Thank you. Sige, next question. Ma'am, Mm. lahi ang ipasa sa Edmodo nga assignment aning ideation, ma'am, and lahi sa tong pag-present next week, ma'am. Oh, lahi pod siya. Kato siya is kuan siya magpili ra ko og isa-isa kada klase. Ay, usay pasabot. Kanisa. Lahi nga project? Lahi nga Ay, idea? dili, ma'am. Ang pag-pass sa ano bitaw, ma'am. Kani siya, ma'am, kay kanang ipasa siya sa Edmodo individually, ma'am. Dili, by group. Kaning Oh, ang sa by group ipas, kita ma'am, nan. kanina sa form, ma'am, kaning write on a piece of paper. Yes. Or i-list pa na mo apil tong mga na-list na mo nga kaning 5 greatest i-attach challenges pa? individual. Mas Yes, maayo, ma'am. no? Kung i-attach pa. Sige, attach na lang. Ah, Kada isa, i-consolidate na lang. So, member number 1, muni ang mga story ma-check ka. Okay, so mo din ni siya dayon ang summary. So, unsa man inyohang problem nga you decided to solve. Thank you, ma'am. Thank you, Fion. Sige. Sige, other question? Ma'am, so sa final ma'am kay mag-develop na yung system. Oo. Dili siya necessary nga 100% functional. At least nasugdan lang siya ang buhat. Ang importante man gyud kay kabalo gyud mo sa dagan sa inyong system. Sakto pod inyong solution sa problem. Sakto pod inyong na-identified nga problem. Yes. So pariha ganina sa example, ang problema gyud ay is walay time si mama, no?
kay working mom siya na siya trabaho. So mo gid ito siya iyang problem. So makita nimo ang problema sa imong pag-interview, no, or sa imong pag-concierge, depende sa imong experiment. Sige, any more question? Hello, ma'am. Yes. What do you mean by mock-ups? Ipasag ya pa na siya, ma'am? Or Unsay mock-ups? Asa I dapit? mean, katong Ay kaning sa preliminary. kuan. Unsay preliminary? Kaning paper prototyping? Kaning paper prototyping? Yes, ma'am. Oo, depende sa inyong project. For example, mag-web mo, so magbuhat mo, makita niyo akong screen. Yes, ma'am. Kani, Kano sana na may ipasa, ma'am? Kung ani siya, very good question, no? Kano saan man ipasa? So, atong deadline is, ano sa tong exam sa midterm? Kano sa atong exam sa midterm? Before midterm, dapat mapasa na ni siya. Kani siyang kuan, pero kani magud inyong validation board is mo ninyong prelim nga grado. So kani siya kaning validation board o paper prototyping dapat mapasa ni siya before midterm. So ako lang isat ang deadline sa Edmudo. Yes, ma'am. Dapat before midterm para na may grado So, sa midterm. Iuban pa na siya pasa ning stand up, then napadi use Kaning case diagram. Kaning stand-up meeting ug katong mga write an essay dapat before or October 5. Akong gi-deadline ana. Oo. Kung wala ko nasayop ang midterm ninyo is 16 manata. Sige lang, ako lang i-kuan ha. I-confirm. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, kanang simplified validation board o paper prototyping, ma'am, individual, ma'am, or by group? By group. Yes. Thank you. Okay. By group ni siya muna inyong project yun. Itong baby thesis ninyo. Ma'am, ang sa paper, ma'am, magpasa pa mi, ma'am. Ay ang sa mong chapter 1, 2, 3. Wala pa ako nagtudlog chapter 1, 2, 3. Dito pa na sa last. Sige, ma'am. Thank you. Muna akong gi-orient sa syllabus last time. Dito pa na sa last itudlo. Okay, 2 minutes left. Sige, question. Ma'am, what if among gusto buhaton is sales and inventory system sa hardware sa akong angkol? Kung saan man na mo pagbuhat ang may experiment nga mag-interview man ni og isa ra man kabuk tawo among i-interview. Say possible answer. So as mentioned, yes. Sige Mark, go Mark. Okay, nalimtan ako. So, as mentioned, pwede ra mo nga na ay client, no? Diri sa software engineering nato. So, pwede interview ninyo ang owner, pwede interview ninyo ang clerk, pwede ang cashier, no? Pwede ang buyers, no? Ang mga mopalit sa products. Pwede ka na siya inyong i-interview. Makakuha man mo mga idea ana. Unsay possible nga inyong ibutang nga mga features or unsa pa inyong idugang. Pero kung sales and inventory system bitaw nag-exist naman na siya, so pwede rin ninyo ma-research unsay mga features. O magkuha lang din mo unsay ma-add ninyo ng mga features. Remember nga sa inyong thesis guys, kung mag-thesis na mo pohon,
pangitaon gyud na sa client inyuhang gitawag nga novelty, no? Kung moing kag novelty, that is what's new. Novelty daw na siya kung sa Europe. New daw na siya kung sa Amerika. Pero kung sa Filipino daw, anong bago? Mana daw. Okay, so what will be your contribution? Okay, so mag-base ka na sa mga related articles. Pero dili lang sa ta magkuha na ng mga related articles kay sa research naman gid na siya. So less than 1 minute, if ever nga mawala ko, please click back the link. Alright? Okay, ma'am. So, ma'am, lugar, ganang ga-exist na nga project o nga thesis, ma'am. Okay na lugar, ma'am, nga nang mag-add lamig module, mga isa ka module, okay na naman. Unsa nga possible module? Ingana pod siya ka kuan ang ipangutana lang sa client is ingana pod siya ka useful. Unsay basis nimo nganong imo siyang i-add? Ingana nga mapangutana. Yes, ma'am. Ningon ana siya. Sa kuan na ha sa